Someone has said this, the sweetest time of the day is when you pray because you are talking to the one who loves you the most. Unsa may inyong paagi sa pag-ampo, mga igsuon? Diara ba yung sa kabata nga nag-ampo, mingon siya, Lord, give us today our daily bread with ham, cheese, and egg. Miingon ko no ang Ginoodong pagklaro unsa man ka, nag-order ka o nag-ampo. Labing siguro, kitang tanan, makamao nga mag-ampo sa amahan namo, the Our Father. Tungod kay kada adlaw, ano na nato kining giampo, abi ninyo mga igsuon, daghang higayon, nga kini ato na lang gilamo-lamo. Dili ba? Daghang higayon nga ato kining giampo, nga wala ang atong hunahuna ug kasing-kasing. Dili kini ang dapat mahitabo. Ngano? Abi ninyo, ang amahan namo dili basta-basta nga pag-ampo, kay kinibaya ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus sa iyang mga tinun-an sa dihang sila miingon, Lord, teach us how to pray. When we pray the Our Father, not only are we using the words that Christ gave us, we are also praying the way that Jesus Himself prayed. Kining pag-ampo nga amahan namo, naghiusa nato sa dili maihap nga mga sakop sa lawas ni Kristo, sulod sa kapinduha kalibo na nga mga katuigan. Naghiusa usab kini nato sa daghan kaayong mga santos sa kasaysayan sa simbahan. This is the same prayer that Peter, James, John, and the other apostles prayed. This is the same prayer that the Blessed Mother Mary and Mary Magdalene prayed. This is also the same prayer used by Thomas Aquinas, Vicente Ferrer, Roque, Isidro Labrador, Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, Mother Teresa, and even by our own great-grandparents. Mga igsuon, aron ma-appreciate nato pag-ayo ang Our Father prayer, atong tan-awon o pamalandungan sa makausapa ang iyang mga pulong karon. We start the Lord's Prayer by saying, Our Father. Kining gamhanang Dios nga maoy nagbuhat sa tanan, dili usa ka Dios nga layo ug way pagbati nato. Siya gipailan ni Jesus kanato nga usa ka mahigugmaong amahan. Murag pangulo sa atong pamilya. The Our Father prayer is quite radical. Sa pag-ampo, ang mga Hudiyo dili basta-basta makalitok sa ngalan sa Dios. Jesus Himself prayed the Psalms with great frequency. But you know, none of the 150 Psalms begin with this exclamation of Father. By inviting us to address God as our Father, Jesus tells us that we can actually speak to God with the same tenderness and intimacy that we use with our closest family members. When we say the prayer, we don't say, my Father. We say, our Father. Abi ninyo, bisan diya sa pag-ampo, matintal gihapon ta nga magkanya-kanya, mag-iya-iya. But in this prayer of Jesus, we are called to leave behind individualistic ways of thinking and to overcome division by being joined to a community of faith. Mga igsuon, if God is our Father, then all people
are our brothers and sisters. Ang imong mga silingan, apil ang mga libakiro ug libakira, imong igsuon. Ang atong mga kauban sa trabaho, apil tong mga dili nato ikasinabot, atong mga igsuon. Ang imong mga trabahante, ang mga house helpers, imong mga igsuon. God is also their Father. Thy kingdom come, thy will be done. Kining maong pag-ampo, magpahinumdum nato, nga bisan tuod ang Dios ato nang giila, nga maoy hari sa kalibutan, ug hari sa atong kinabuhi, kini wala pagyud nato masinati sa iyang kinatibuk-an. The kingdom is already here, but not yet. Kinahanglan pa nato mag-ampo kada adlaw alang sa iyahang kinatibuk-ang katumanan. Human nato ihatag ang atong mga nag-unang pagdaig sa Dios diya sa atong pag-ampo sa amahan namo, ato dayong isunod ang atong mga buot pangayoon. These are what we call the intercessory part of the prayer. Jesus tells us to pray this way, to keep on seeking, knocking, and asking. So each time we pray the Our Father, we ask God to give us all that sustains us, to forgive us our sins, and to guide us away from temptation, to deliver us from evil. Sa pag-ampo nini mga igsuon, tablara nga atong gidawat nga dili ta mabuhi, nga kita-kita ra. We are all dependent on God. And the good thing is this, the more we depend on God, the freer we actually become. Every time we ask God for something in prayer, we recognize that He is the one in control. We ask God to forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Buot ni Jesus nga makasabot kita, nga dili nato mahimong mudawat sa way sukod nga kaluoy ug gugma sa Dios, kung kita mismo mudumili sa pagpasaylo sa isig katao, kung kita dili magpakita og gugma og kaluoy sa uban. Even when we forgive others, confess our sins, and allow ourselves to experience God's mercy, still, this is not enough. Tungod sa atong tawhanong mga kahuyang o kakulang, kinahanglan muingon gihapon ta kanunay. Lead us not into temptation. Deliver us from evil. Mga igsuon, mao ni pinaka-importante ba? Dili sa kaulahian ba? Daghan ba ta gustong pangayoon sa Ginoo, no? Pero panamduman ta kanunay sa mga pulong ni Jesus. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses his life in the process? Mauna nga sa katapusan, muingon jud ta, Lord, deliver us from evil. Again, ato ning kanunay hinumduman. The sweetest time of the day is when we pray, because during that time, we are talking to someone who loves us the most.